Mari si penaken kebat tinta, menjuah-juah man bantakrina salom. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man bantakrina. Amin na kita ngelaksanakan kebaktiin secara online ijabunta skala-skala, keikut sertanta ibas kebaktiin enda nambahi kriahan man banta krina. Karena memonta ngo ipeseh sekretaris runggun ku WA Serayan, Jenari Serayan neruskan ku WA PJJenta masing-masing. Turang ras senina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, sendah si peringeti minggu kesehatan. Di bata ngo nepa kegeluhan ta alu mehuli, zenari ibrena kita gegeh ras kepentaran gunan zagai dirinta alu mehuli. Subuk kesehatan kula bagepe pertendinta, sebab ibas kula ras tendi si sehat, rehkuhna gegehta ibas dalankan singena ate dibata ibas geluhta. Dage arah kebaktin sekali enda ate dibata mempersingeti kita dengan mereken kepentaran man banta gelah reh sikapna kita jagai kegeluhan ta. Mari ras kita kerina tedis si puji Tuhan arah kitab ndendenta nomor 300 ayat 1-2. Ibas gelar di bata Bapa, sehingga napa kegeluhan doni enda alumahuli. Ibas gelar Yesus Kristus si irkuasa, papalem kula ras tendi manusia, ras ibas gelar kesah si wadia, si mereken kepentaran gunan jagai kegeluhan ta. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesaksi badia, ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras surah-surah di bata. Kubrekan
manpangandu kasa sinuan sirbuah ibabo doni enda, raskrina batang kayu sirbuah, silit sinuanna ibas buahna. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluradu ras kita ngendeken arah kitab dendenta nomor 372 bagian sada ras peduakan. Pujilah Tuhan si Badia, puji perbahanan nasib bisa, embus suling terompet cawir ban sorana, puji Tuhan si Madakina tinepa. Suraklah odoni karina, rende muliakanlah gelarna, bujur perbahanan nala pedas merawa, puji Tuhan taibas rias Athena. Perpulungan ngobansi kita kundul. Pujin karena perbahanan di bata. Malam kel ate kala singikutkan perintah-perintahna, kala si katawari pengalokan si benar, keriahan desken tambar simbreken kejuah-juahan, adi ukur serbut erbahanca daging kertang, tading tulan Mazmur 106 ayat 3. Terpujilah Kam Tuhan. Mari dage si puji Tuhan aluras kita rende arah kitab dendenta nomor 374 bagin sada seh. Yesus ulu kegeluhanku, pemengancap penganasanku, lalap tereh ate pusuku, ku pehaga kambas geluhku. Oh Tuhan penahan pusuku, si erta de ate man mandu, ku gelam padaras padandu, ku sembah kabebas geluhku. Ku sembah Tuhan penebusku, si merekan kekalanganna, alu tutus dah aku Tuhan, ras kerina isi jabungku. Oh Tuhan penahan pusuku, si erta de ate man bandu, ku gelam padaras padandu, ku sembah kabebas geluhku. Kinilah ngasupen manusia jagai diri. Tuhan kap si empuna gluhta, ia turkena krina si mehuli man gunanta. Adis tulihkan kubas kegeluhenta, sedekah enda, kugange kegeluhenta, ibas jagai kini ulin, si inggo ibrekan dibata, ibas dirinta. Pak satenang si benakan.
Kugangenggo sibahan makeken gegeh ras kesehatan ta sedekah enda pak satenang sibenakan. Kugange perbahanan ta nandangi dirinta ibas jagai kesehatan ta sedekah enda pak satenang sibenakan. Mari sipindo gegeh mantuhan alu ngendeken kitab denden nomor 222 bagin sada ras peduakan. Sina, mari kita tedis. Turang dengan senina, adisiakuken dosanta mandibata, itek nama padanna ialo kena kai si bujur. Ia lemina dosa-dosanta, zanah ibersih kena kita ibas krina perbahananta silapayo. Nina Tuhan, desken remang erpagi-pagi, dosa andu ngokulesepken, janah salah ndupe ngokusasap, desken embun, maka mulihlah kempa aku, sebab aku kap penebus ndu. Si puji Tuhan singgo pegehi kita, alu radu ras kita rende,
ibas kitab Nendenta nomor 362 bagin sada ras peduakan. Kata di bata bagin si pemena ibuat ibas Efesus 5 ayat sada seh 5. Enda ibacakan secara tunggal. Ras-ras kita perhatikan Alkitab ta, aku urban sorana arahenda. Ngeluh ibas terang. Erdandanken kam anak-anak kekelengan di bata, usihlah ia. Geluhndo arus erpalasken keleng ate bagi Kristus enggo engkelengi kita. Dengan ngendesken kesahna man geluhta. Ia enggo mempersembahkan dirina jadi persembahan simrim singena ate di bata. Erdandanken kam anak-anak di bata, la patut terjadi i tengah-tengah ndu erlua-lua. Erlagu la mehuli entah pe merangap. Iblasken pe ula. Bage pe la patut iblasken du cakap caram, cakap silang lang, entah pe cakap si kemali, tapi pujilah di bata. Perlu itehnu, maka kalak si erlua-lua, kalak si erlagu la mehuli, entah pe kalak merangap, merangap balikap ras nembah man berhala. Ladat bagin ibas kini rajan ras Kristus di bata. Ketuahan kalak simbegikan kata di bata dengan simake kenca ibas geluhta tetap wari. Haleluya. Perpulungan si kalangit Tuhan, mari si pebulat ukurta ras kita artoto kita. Bapa kami seringan ibas kini rajan surga, ngatakan bujur kami man bandu Bapa ibas suwari sesendah indah. Ija kami nggo itemanindu, i kawalindu, i ara-arandu ibas kami dalani kegeluhan kami. Terlebih-lebih ibas berngisindai, go kami itemanindu kawalindu kami paksa kami tunduh i pemandandu kami aludem kejuah-juahan gagah simbaru pengarapan simbaru. Bujur Bapa ipaatan kendu kami mujim permuliakan gelarndu. Matadah kelate kami dengkehken sada bagin karena katandu. Lalik gegeh kengasupan ibas kami tapi kamlah simpegegehi kami. Kesah si badia ngajari kami, ngelah ngasup kami ngalukan karena katandu,
ngasup kami ngantu sisa terlebih-lebih dalam kencai bas kegeluhan kami si tetep wari. Kemahendupe Tuhan, sini pakendu ibas wari si sendah endah, kam sim pegegehi ia, paatankan ia, gelah metunggung ia, jadi alat dunahkan surah-surah pusuhndu, nandangi kerina ngawani perpulungandu. Ngerana kam Tuhan, sebab kami ngosikap dengkeh kencah. Reh kami toto ibas gelar anak Yesus Kristus, Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan si jadi bahan renungan ta ibas wari minggu si senda endah. Ibuat ibas bilangan 10 sada ayat 30 sada seh ayat 35. Ibas bilangan 10 sada ayat 30 sada seh ayat 35 alu judul perikop Tuhan mereken bueleto bagenda nina kata dibata man bantah kerina. Jenari ibahan Tuhan meangin rembus, ibaba angin leto ilawit nari, ergun-gun seh sada meter ganjangna ibabotana. Cinep ia kerina ibas ingan erkemah ras isekelewatna, seh 3 kilometer ku tep-tep penjuru. Maka ibas gedang-gedang wari gedang-gedang berngi terus kubas wari si pepagina. Kala Israel kuskas nangkap leto. Lalit sekala pe si pepulung sa kurang 1000 kilo. Ierap kena sekelewatna ingan erkemah guna kerah kenca. Tupung melala denga daging siman panganna. Merawa Tuhan man bangsa janah ipeturahna penakit engkenai enteram jelma tengah-tengah bangsa Ingan dai gelari kuburan kalak rangap, sebab ibas ingan kubur kena kalak sirangap mandaging. Ibas ingan nari bangsa miser kuhaserot, janah ije ibahanna ingan na arkemah. Amin terjeng jenda si jadi bahan renungan ta ibas minggu si sendah endah. Mejuah-juah man banta kerina. Perpulungan si kalengi Tuhan si katakan bujur mandi bata ibas suari endah. Banci kita muat bagin ibas kita nembah mujim permuliakan gelar Tuhan sebab ia ngencasi patut man pujinta. Ibas minggu endah pe kita banci arkebaktin ibas minggu kesehatan. Dengan banci tuhu-tuhu dengkehkan karena sada bagin ibas katana. Perpulungan si kelengi Tuhan kesehatan. Mekatap kita hanya memperhatikan karena daging kula. Padahal kesehatan elit berbagai aspek. Kesehatan secara fisik daging kulanta ekonominta. Kesehatan secara mental mekap pemetah pengetahuan. Kesehatan secara spiritual makap uga hubungan taras di bata. Bagi kesehatan secara sosial uga hubungan ta ras perkadekadenta, ras teman-teman ta, ras kala silit sekelewat ta. Perpulungan si kalangi Tuhan ingat kami sada ilustrasi karena sekala perjuma si Pak Sana Athena engkali sada kolam. Guna banci jadi ingan penampungan lau sini pakai na Athena guna niram kerina sinuan-sinuan na. Tapi soniarap Pak Saiyang kali lubang dai ije idat na sada matalau. Kepikan matalau dai langan ca pepaler lau tapi arah matalau dai pendarat kepingan emas. Ije sengget perjuman dai tapi meriah kelukurna maka malam kelatena. Maka kurang buwe akapna alo kena kepingan emas dai. Ije ibuatna guni-guni. Dem guni dai kerina laka akapna bias. Ibuatna ka baskom-baskom. Laka ngadi laun dai ije kepikan ibuatna ka gantang-gantang ingan perburian kerina idemina. Laka bias. Lengaka ngadi kepingan emas dai maler maka ikalina lubang bagesna 2 meter ije ikalina gelah banci dem
min lubang dai alu paleran emas dai, tapi la yarap kena latih akapna celus ia, maka kai si jadi pingsan ia, itutupi paleran lau dinget emas dai ia, jenari mati me ia. Perpulungan si kelengi Tuhan, merasa cukup, ya, merasa bias, buekel kita manusia lalit penggejapenta karena sie. Sebab kita manusia tidak pernah merasa cukup. Kita manusia tidak pernah merasa puas. Tapi ibas kai sini alaukan kita. Ibas kai singgo inanami kita. Lit denga siakap si kurangna. Tole-tolen siakap lalap. Ibas kai pe sialaukan kita ibas kegeluhan ta. Tapi selaku kita kalak Kristen. Selaku kita kalak sir kini teken. Lakamin kita seriras doni enda. Lit kamin ibas kita karena rasa cukup, rasa puas dengan kai sialokan kita sueras kai sini perlukan kita. Sebab tetap wari tupung kita artoto pertotonta bagi pertoton sini ajarkan Yesus man ajar-ajarna. Ninta berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Perpulungan si kelengi Tuhan bahan renungan ta dape menarik. Karena ugakin situhuna, kegeluhan si merasa puas, merasa cukup, mengambil secukupnya, menikmati sebiasna, ibas kegeluhan tak endah. Bahan renungan tak endah ngerana karena bangsa Israel. Ibas paksa si bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa si ikhususkan di bata, bangsa sikin, sura-sura di bata, jadi patron, jadi contoh, jadi usihan, nandangi bangsa-bangsa si depan. Tapi bangsa Israel enda, bangsa yang tegar tengku, bangsa si mekang kudu, bangsa si kin, rusuran jungut-jungut, bangsa si rusuran mengeluh, bangsa si laka selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Maka iukum di bata ia, bangket ia ku Mesir dengan penjajahan Mesir, janah alus sura-sura di bata ate di bata mabai bangsa Israel enda ku tanah perpadanan. Ibas perdalinan perpulungan si kelengi Tuhan, la pernah pelepas di bata si tuhuna bangsa Israel enda, erdalan alu kinisran. La pernah pelepas di bata ia kelihen, la pernah pelepas di bata ia latih. Sebab ibas perdalinan na, ibas paksa ciger ibahan di bata tiang embun. Ibas paksa berngi ibahan di bata tiang api, binangun api. Gelah ula ia bergehen. Ibas paksa kelihen, penusur di bata me. Karena manna, si seriras buah jera. Ya, guna banci iolahna jadi roti. Guna ipanna gelah banci ia besur dengan bertahan hidup ibas perdalinan menuju tanah perpadanan. Tapi dasar bangsa yang mekang kudu, arkiteken memang ia bangsa si tegar tengku, mbue mengeluh, la beluh mengucapkan syukur, ije bangsa Israel mengeluh. Arkiteken di bata la pernah mereka manbana daging guna ipanna. Lalap mana, lalap roti, bosan bagi saja bagi kira-kira penggejapan bangsa Israel maka jungut-jungut iaman Musa. Kailah maka kita darat Mesir nari, pangan kita Mesir. Daging ateta sipan menukah kelendat kenca. Ikan ateta sipan saja labo perlu kita galar. Enda lalap la pernah kita mandaging ibas perdalanan si gedang bagaimana kira-kira si jadi jungut-jungut bangsa Israel man Musa paksa sie. Musa pe selaku manusia latih ka akapna ngarak-ngarak bangsa Israel ibas perdalanan si gedang ije ia pe denge-denge kaman di bata. Turi kena kai si jadi jungut-jungut bangsa Israel man di bata. Tapi kai si jadi perpulungan si kelengi Tuhan. Ije di bata nehken. Kai si jadi pemindon bangsa Israel arah Musa. Pengue di bata. Maka katakan di bata man Musa. Ibrekan nama bangsa Israel enda daging guna man panganna.
Luar biasa di bata perpulungan si kelengi Tuhan. Langen ca pangan, langen ca daging guna sekaliman, dua kaliman, sewariman, dua wariman lang. Nina di bata bias, kubreman daging kerina bangsandu sehngaya sada bulan. Tapi ya kemanusiaan kembali muncul ibas Musa. Ije ikatakan Musa mandi bata. Kala si kupimpinenda Tuhan lit 600.000 kala. Kai ibrei kenduman bana. Ugangi cukup na daging sada bulan dekahna. Pancikin lemburas biri-biri igelah musuri iya. Krina gia ikan ilawit cukup kin man bana. Musa tidak percaya. Musa keheranan. La masuk logikana. Kai si katakan di bata man Musa. Maka katakan di bata man Musa. Litkin si barna gegahku nina di bata man Musa. Maka perpulungan si kelengin Tuhan jenari imomokan Musa man bangsana. Arah pemimpin singgo ipilihna. Maka di bata nahkan kai si jadi pemindon bangsa Israel. Maka ayat renungan taenda. Ibahan di bata man bangsa Israel. Arah angin si rembus. Ibaba angin endai meleto ilawit nari. Argun-gun sesada meter ganjang na ibabotana. Kay si jadi man bangsa Israel. Labo ingat na ngatakan bujur. Tapi gedang-gedang wari. Kurang lebih 2 wari dekahna. Ije ipepulung na krina letondai. Adi basbahan renungan tandai ikatakan na. Lasada pejelma kurang asa 1.000 kilo lit ipepulung na letondai. Bagai buena kurang lebih 2 wari ipepulung la letondai. Sehngaya-ngaya latih akapna. Ije ikirah kena ka ideher kemah nandai. Gelabanci bertahan sedekah. Ini berarti bangsa Israel ndaikin pe labor pengarapan. Bangsa Israel ndaikin pe labo te nandangi padan di bata. Iya di bagai buena. Berarti pagi lanai bereken di bata. Adi bagai buena. Berarti lengah tentu bereken di bata. Labo tuhu. Bagaimana kira-kira kai si jadi pemahaman bangsa Israel. Padahal di bata tep-tep ndabuh remang. Ijei padabuh namanna. Tep-tep ndabuh remang. Ijei padabuh namanna. Labo pernah ipadiatna bangsa Israel enda. Lumben, kelihen. Tapi icukup kena kai si jadi keperluan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel langinget karena kai si ibahan di bata. Ibas kegeluhanna. Kencalati hakapna. Ije gejapna melihe. Makaman mo atena. Bas babah ne denga letondai. Lenga ikunyahna. Lenga ibendutna. Ije reh rawa di bata. Nandangi bangsa Israel. Alu hukuman sirbahanca enterem ibas bangsa Israel mate seh maka igelari meingan kuburan kala rangap sebab ibas ingan ikuburkan kala sirangap mandaging. Perpulungan si kelengi Tuhan, perpulungan si kelengi di bata ijapapi kita ringan ibas paksa genduari enda. Lid sada pepatah bas bahasa Latin nina bagenda. Gula plures interemit quam gladius. Arti pepatah enda, kerakusan itu membinasakan lebih banyak daripada pedang. Ya, ternyata bas dunia enda bukan peperangan, bukan pedang, bukan senjata tajam yang banyak merenggut nyawa manusia, tapi kerakusan itu sendiri. Sebab kerakusan, kerangapan, artinya makap ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan. Tamak, serakah, janah ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Mungkin saja enterem si idah, si jumpai, jelma, si berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu secara berlebihan yang sebenarnya dia sudah miliki. Tapi kalau kembali kita memperhatikan orang yang berjuang mati-matian untuk sesuatu yang dia sudah miliki supaya lebih banyak,
supaya lebih puas, supaya lebih bisa dihargai orang, pada akhirnya berujung kepada penderitaan. Bagi bangsa Israel ndai, bas bahan renungan ta, ngokin pe akap nalatih, 2 wari pepulungsa, 1000 kilo lebih asasye i pepulung na sadakala. Ngoka ia latih, gunang kirah kenca, tapi sada ekor kinpe, la ibrekan di bata kesempatan guna ia menikmati sa. Perpulungan si kalangi Tuhan, kerangapan, kerakusan, ibas doni enda, arbahan sa kita cidahkan, maka kita labo kala sir kiniteken. Kerangapan labongan sa soal pangan, ya, kerangapan soal perduitan, kerangapan soal erta kini bayakan, kerangapan soal jabatan, kerangapan soal pangan, rebahanca ceda kini tekenta, rebahanca ceda kesehatan ta, rebahanca ceda perkade-kadenta i tengah-tengah kegeluhan nenda. Kepekan perpulungan si kalangi Tuhan, adi Kompasiana nuliskan sada artikel nina bagenda. Ada 3 jenis manusia berdasarkan kerangapannya, keserakahannya. Jenis yang pertama nina manusia yang memiliki prinsip milikku, milikku, milikmu, milikmu. Manusia si bagenda emang manusia si individualistis, ya. Labokin pe ia mengga arta kala si deban, tapi labo ka ate nampati kala si deban. Labo ya perlu penampat kala si deban, tapi labo ka atena git berbaur lah kala si deban. Si pasti hidupmu, hidupmu, hidupku, hidupku. Jelma si kedua kan ibas doni enda nina milikku, milikku, milikmu, milikku. Enda mejelma si rangap ndai, ya. Krina atina manbana, arta kini bayakan ia simbuena, pangan-pangan ia si menikmati sa, perhatian orang lain harus tertuju padanya. Dia tidak mau memperhatikan orang lain, dia tidak mau mendengarkan orang lain, dia tidak mau peduli akan hidup orang lain. Yang penting hidup ini tentang aku, diriku. Enda me jelma si serakah. Si petelukan. Makap jelma dengan prinsip milikku, milikmu, milikmu, milikku. Enda me jelma si berprinsip berbagi, ya, dalam suka dan duka. Apa yang kupunya, sinikmati ras-ras, kini serandupe raduras kita si sampat-sampatan. Jelma si bagenda me si banci i pertemani, jelma si bagenda me si banci raduras kita si tatang-tatangan, jelma si bagenda me si tuhuna sir kini teken mandibata. Perpulungan si kalangi Tuhan tema ibas minggu enda, biak si maba kejuah-juahan. Marilah lalit biak rangap ibas kita, ya, sebab rangap bagi kata kami ndai enda banci menjadi penyakit yang merusakkan kerohanian ta. Sebab kala si rangap berarti orang yang tidak menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Kala si rangap sila ngergai dirina, ya, la yang ngergai kai singgote padibata, la ngergai kesehatan ibas daging kulana. Sebab bagenda, ya, adi kita buai saardahin, memaksa tubuh kita sampai sangat capek, sangat letih, berarti kita tidak memperlakukan tubuh dengan semestinya. Adik kita man, ate-ateta, subuh si pakai penyedap lah, pakai penyedap, berlemak lah, berlemak, tinggi gula dan tidak tinggi gula, elah jadi tangkalan bas kita. Adi tubuhku, ate-ateku, berarti kita tidak menghargai yang sudah sempurna, sungguh amat baik Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Tupung kita rukur, buai sarukur, ya. Arkiteken pendahin, pengerana kala, arkiteken halal sideban, si paksa otak tae rukur terlalu banyak. Berarti kita juga tidak menghargai apa yang sudah Tuhan ciptakan. Biak sila mahuli, encedai hubungan ta ras di bata, lang encasye, encedai hubungan ta
reskala silit sekelewat ta. Sebab sakit kita, laneka kita sudah hidahin. Laneka kita si keleng-kelengan, laneka kita saling memperhatikan, laneka kita si sampat-sampatan. Adingo kenca kita sakit. Maka marilah ya, tidak ada lagi biak-biak keserakahan, lanailit biak-biak sila mahuli. Sebab adinina Paulus ibas Efesus ndai, kalak si rangap kalak si nembahman berhala. Sebab kai Athena lit bas iya, kai min lit ibas iya, krina Athena ipepulung na, berarti erbahansa. Ya, jadi di batana. Lanai iar pengarapan man di bata, lanai inget na padan di bata man bana bagi bangsa Israel ndai, sirbahan leto ndai ngo jadi di batana. Lanai inget na ngatakan bujur, lanai inget na perbahanan Tuhan, lanai inget na warisi pepagi, si enggo isikapkan Tuhan, iberikan Tuhan man bana. Perpulungan si kalangin Tuhan, biak si maba kejuah-juahan. Bahanlah kata di batas jadi palas man banta, seh makatan nang atei tanggeluh. Pandemi enda erbahanca mungkin lid karun ateta karena warisi papagi. Tapi bagi kai si bahan di bataman bangsa Israel, isahkan na padanna, icukupkan na keperlunta, berikan na kita kejuah-juahan, patuh kita nandangi perintah di bata, malam ateta, dibatakan ia ibas kegeluhanta. Di bata si masu-masu kita kerina, di bata si masu-masu katana, amin ras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kinirajan surga, ngatakan bujur kami man bandu Bapa. Ibas suari enda tangkas katandu ngerana man kami uga arusna kami ngergai diri kami. Dengan ersembah man bandu. Pengarapan kami paguh kini tekan kami. Salih biak sila mehuli, jadi biak si mehuli. Si maba kejuah-juahan ibas kegeluhan kami. Kesah si badialah nampati kami. Gelah katandu singgo isuankan kemahandu turah dengan erbuah ibas kegeluhan kami si tetap wari. Bujur Bapa kami ertoto ibas kelarana Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan si kalangi Tuhan, marilah siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen ni belang-belang doni enda, ninta dage skala-skala. Aku te mandibata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tak man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur si ngudang-unanari, si so keliaman tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakukan kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke ibas si matenari, nangki ku surga, perkundul narah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenar ramya pagi ngeranakan sing gelura singomate. Aku tak man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan serasa lalap. Amin. Perpulungan si kalangi Tuhan seh mepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta. Di bata enggon jagai kegeluhan ta dengan mereken kepentaran man banta. Gelah ngasup kita jagai geluh ta. Maka genduari sah mepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta man bana. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta nina. Endeskanlah kulandu man di bata saja. Selaku persembahan singgeluh rekutkan singena Athena. Sebab bagai arusna kam arsembah mandi bata suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur ta man Tuhan di bata. Ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 343 ayat sada sebiasna kari siendekan. Paksa geluh kami, kamu kata
pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak. Labo kapan enda metunggu, persembahan singgo pepuluh. Ajari nupe kami gelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Mari ras kita ertoto kita. Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga, Bapa sir kuasa, Bapa simada kerina sinasalit ibas doni enda. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa ibas kerina perbahanan dui tengah-tengah kegeluhan kami. Iberikan duman kami kesehatan. Iberikan duman kami kini teken si pagu. Iberikan du kemalaman ate man kami. Bagi pi pendahin si banci idahikan kami. Maka Bapa malam ate kami. Gejapkan kami labo pernah kami kekurangan. Erdibatakan kami ibas kegeluhan kami. Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Ibas kami gejapkan pemerindu i tengah-tengah geluh kami. Sirbahanca kami lah kekurangan. Patut kami ngatakan bujur ku adap-adapan du. Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Andeskan kami sada bagin persembahan kami ku lebe-lebendu. Pasu-pasu persembahan enda. Gelap persembahan enda jadi persembahan simrim si atan ku lebe-lebendu. Bapa kai si tading ibas kami. Buatan kami lid. Pendahin kami. Usaha kami. Kami si masu-masusa. Gelah tuhu-tuhu pe Tuhan ertambah-tambah na rejeki ku tengah-tengah kegeluhan kami. Ajari kami. Kesasi badialah, engkuasai kami, mereken gegek man kami, gelah pakaikan kami kai si tading ibas kami enda, jadi persembahan, sing geluh, singin na ate Tuhan, dengan jadi pasu-pasu, nandangi kegeluhan kala sedeban. Bapa kami seringan ibas kerajaan surga ibas paksa genduari enda toto kami Tuhan. Nandangi kerina ngawan ni perpulungan du, kam si masuk kerina ngawan ni perpulungan du. Gelah ngasup ia kerinang kuasai dirina. Ibas menjagai kesehatan na. Jagai perukuran na. Tuhu-tuhu ngejapkan. Maka dibatasin cukupkan kerina na. Lalit biak-biak sirangap ibas kegeluhan na. Janah tuhu-tuhu pe Tuhan. Ia ngelakukan biak-biak si maba kejuah-juahan. Gelah kesehatan secara fisik. Kesehatan secara mental, kesehatan secara spiritual, kesehatan secara sosial. Jadi si kerajaan kerina ngawani perpulungan du ijape ringan genduari enda. Bapa kami seringan ibas kerajaan surga. Bagai pertoto kami Tuhan. Adilit ngawani perpulungan du bas paksa genduari enda. Si erden dan pinakit ibas daging kulana. Dadakan du tandu si melias Bapa. Jamah du daging kulana. Pasu-pasu tambar pangan inemen si bengket ku daging kulana. Gelah lampas ia madan ibas pinakit nanari. Terkhusus kami ertoto. Nandangi pandita kami tarigan mergana. Si bas paksa genduari enda ibas masa pengobatan ibas pinakit na. Tuhan mekuah atendu. Kam si masusa. Berekendu kemalaman ate. Berekendu tambar si mesintang manbana. Gelah lampas ia madan ibas pinakit nanari. Kerina tenaga medis si ngadap-ngadap pe, Tuhan si masu-masusa. Keluarga no raras anak-anak pe, Tuhan si pegegehisa. Kam si mereken kesabaran keditekan si pagu. Segala tuhu-tuhu ia dem alu pengarapan tetap mindo gegeh man bandu saja. Bapa kami seringan ibas kerajaan surga bagai pertoto kami Tuhan. Nadangi bangsa ras negara Indonesia enda. Ibas situasi sila stabil enda Tuhan, arkiteken pandemi, arkiteken situasi politik. Bapa kam si mereken kepentaran man kerina rakyat, man kerina pemimpin, man kerina tokoh-tokoh politik di tengah-tengah Indonesia enda. Segala tuhu-tuhu pe Tuhan, la kepentingan na ngencai babana di tengah-tengah kegeluhan na. Tapi ingat na perentahan du, kai singen na atendu arus ibahan na di tengah-tengah kegeluhan na. Maka Bapa sampati kerina rakyat ndu. Sampati kerina pemimpin bangsa Indonesia enda. Segala tuhu-tuhu banci menciptakan kedamaian, kesejahteraan ibas bangsa ras negara enda. Bagai pe masa pandemi enda Tuhan.
Idahan duka kerina singrim-rim bangsa Indonesia enda. Sinambahi kegelutan ukur, sinambahi karun ati kebiaran. Tapi Tuhan te kami, kerina pengujin enda bakal mentas ibas kami nari. Berikan du gegeh kengasupan man kami. Berikan du kesehatan man kami. Berikan du kedisiplinan man kami. Segala tuhu-tuhu banci kami, menjaga tetap protokol kesehatan kami. Janah tuhu-tuhu pe Tuhan, saling mengasihi kami. Alun jagai kesehatan kala sedeban di tengah-tengah kegeluhan kami. Bapa kami siringan ibas kerajaan surga, serayan du singlai tengah-tengah runggunenda. Pengurus-pengurus kategorial, pengurus-pengurus sektor. Tuhan si masu sakerinana. Segala tetap pe yang ngasup guna ngelai ngawani perpulungan du. Amin pe terbatas waktu, terbatas tempat. Tapi te kami, Tuhan tetap si masu-masusa. Ipejumpakan Tuhan alu berbagai-bagai cara. Terlebih-lebih ipejumpakan Tuhan kami bas pertoton. Saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan kami. Ibas kerina dampar kegeluhan kami. Kerina anak-anak du. Si enggo muat bagini bas kebatin waris sendah. Tuhan si masu-masusa. Tuhan sir semulih manbana. Malam Athena, tambah-tambah na pasu-pasundu, tambah-tambah na keriahan ukurna, bagi tambah-tambah na pelayanan, si banci ilakukan na i tengah-tengah kegeluhan na si tetap wari. Enda pertoton kami, pemindon kami Bapa. Labo peraten kami si jadi, tapi peraten dulah jadi i tengah-tengah kegeluhan kami. Reh kami ertoto, ibas gelarana Yesus Kristus, Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari si belaskan perpadananta mandibata. Tuhan engkau mereken kiniulin geluh man manusia. Jenari idilona manusia jagai kiniulin. Gelah rehkuh na gegehta nehken singena Athena. Perpadan aku Tuhan, ateku tetap ngergaken ras jagai geluh singgo brekendu man bangku. Tuhan dilo anak-anakna gunan jagai diri. Sebab eme tanda kam ngergakan dirindu selaku gambar di bata si meherga. Erpadan aku Tuhan, ateku gelah tetap ngergakan diringku. Alu perukuran ras cara geluh si mahuli. Dengan jadi usihan man kalak si deban. Gunam peteguhi perpadanan taman di bata. Mari si puji ia rende kita ibas kitab Dendenta nomor 368. Ayat sada si peduakan si endaikan. Kita artoto bagi pertoton sini ajarkan Yesus man ajar-ajarna ras kita artoto.
O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipabadiamin, rahmin kini rajandu sehlahmin pratendu ibas doni enda bagini surga. Breken min man kami nakan cukup ibas suari si sendah enda. Alemi min salah kami, bagi lami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Turang dingin senina, merharga kap kam iadap-adapan di bata. Jadilah kam saksi kegeluhan si mehuli alun jagai kegeluhan du. Janah guna gegahndu alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si enggon di lokam kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Ia menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia mesimada kuasa sehrasa lalap. Amin.